এই ডিজাইন আমি তৈরি করছু কস্টমার পাই হেভি যেমতি গোটে বাহাঘর করিবা গলে গোটে ঝিওর ম্যারেজ করিবা গলে মিনিমম এবেকা আপন 10 লাখ পাখাপাখি সোনা পরচেস করিବାକୁ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାଲକାରେ ଆଣିକି କେମିତି ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। सुना मूल्य रे कौन चेंजेस आसी 22 कैरेट कथा कहतु 18 कैरेट कथा कहतु जो गोल्ड रही आज केते होइची जदि हमें आपन को अपडेट देबो तेबे जो 22 कैरेट रो गोल्ड रही 900 टंका कमी आज 1,11,350 टंका पहुंची एवं 18 कैरेट जो गोल्ड ज्वेलरी रही तार दाम केते होइची सबटु बड़ कथा हला आज हूँ नवेम्बर 5 तारिख एवं गत कथा आम जो कह गोटे मास कथा अक्टोबर 5 तारिख रे केते थिला सुना मूल्य आज कौन चेंजेस आसी से संपर्क में आलोचना करबा हम सहित श्रेया ज्वेलर्स रो ओनर अछंती जे कि विप्लव घोष। जय जगन्नाथ। अक्टोबर 5 रे आपण माने एबे जो रेट अछि एबे 1,11,000 आपण 350 टका रेट अछि तो आग माने आपण अक्टोबर मासरे सेटा रेट थिला 1,18,490 टका ऑलमोस्ट 3,000 टका खंडे डिफरेंस आसी से करेक्शनटा आसीबार कारण होची जे एबे जो आपण देखिबे जो अमेरिका और चाइना भितर जो चलछि तांकर रणनीति कहतु कि राजनीति कहतु तांको भितर जो चलछि सेही हिसाब रे टैरिफ जो कमाइले सेही हिसाब रे देखिला बेरे टिके कम लागुची हमकु भी आगु को भी टिके कम होबो आमे आशा करूछु। आमे जदि देखिबा आपन पाखरे धनतेरा सरीची सेतेबेले आपन बहुत न्यू कलेक्शन आनथिले तबे आज आमे जदि कहबा आज सब कोन सब न्यू कलेक्शन एबे तो धनतेरस पड़े देखंतु जेहेतु रेटटा अप डाउन होउची रेट आगु को बढ़िबार भी अछि तो समथिंग कमिची से लोक मु जमती एबे मैरेज सीजन आपन देखिबे रानी हार जोटा आपन ओडिसा रे फेमस सेही जिंसो आनिके आसीचु लाइट ओजन रे तापड़े लाइट टू हेवी ओजन सब जिंसो हम पाखरे अवेलेबल। जो रानी हार कथा आपन कहउचंती कोन सब न्यू कलेक्शन अछि एवं ताकू जदि हमें तुलना करिबा जदियो आपन पाखरे वर्तमान समय रे न्यू कलेक्शन अछि किंतु अक्टोबर 5 तारिख रे जो कलेक्शन थिला प्राय सेम तो आसुथबो से सेम कलेक्शन सेते बेले केते हेतिबो से रेट वाइज वर्तमान जो रेट अछि ता वाइज केते चेंजेस आछि चलो हम देखिबा सेते बेले जहा भी रेट थिला तार भितरे आपण देखंतु जाहले भी आपण जंतु दुई बॉडी रो जिंसो नेबे जिंसो पड़े आपण मिनिमम 6-7 हजार टका खंडे कमी जाईची सेम जिंसो सेम ओजन किंतु प्राइस कमी जाईची एगलो आपण देखंतु नुवा कलेक्शन अछि आपण 18 ग्राम रे माने आपण 30 ग्राम बढ़िया लुक्स देबे ए भी डिजाइन देखंतु 16 ग्राम रे आपण 20-25 ग्राम बढ़िया लुक्स देबे सो हल्का डिजाइन आपण पाई परिबे श्रेया ज्वेलर्स रे रवि टॉकी स्क्वायर आसंतु आपण देखि परिबे 25-30 ग्राम रो लुक्स आपण को दे देबी आपण को 16-17 ग्राम जेहेतु रेट अप डाउन अछि एटा मैडम टिके ब्राइडल ओपरे अछि एटा आपन को 30 ग्राम रे आसीबो देखंतु एटा जेते बारे 30 ग्राम रे आसुची सेम जिंस आ गोटे आपन तार पाखे रखुची 18 ग्राम रे आपन डिफरेंस किछु बेसी पाई परिबे नै प्राय ऑलमोस्ट पाका पाकी तो यही डिजाइन आम तैयारी करछू कस्टमर पाई हेवी जेमती गोटे बाहाघर करिबा गले गोटे झियोर मैरेज करिबा गले मिनिमम एबेका आपन 10 लाख पाखापाखि सोना परचेस करिया को ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାଲକାରେ ଆଣିକି କେମିତି ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। भावे ए जो आर ग्राम टिके कलेक्शन करे दियंतु एवं ता सहित आमे जदि जानिबा अक्टोबर 5 तारिख रे से जो प्राइस अनुजे से जो मूल्य थिला से ताकू जदि हमें देखिबा ए से अक्टोबर 5 तारिख रे ए जो ज्वेलरी रही आर मूल्य केते होइतिबो वर्तमान कोन केते रे पहुंचिलानी ए अप्रोक्सीमेटली यार मूल्य धरतु आपण 3.5 लाख टका खंडे सेते जो माने अक्टोबर 5 रे आपण जो धरचंती एबे नवेम्बर 5 रे एई जिंसटाई आपण मिनिमम 15 रु 18 हजार टका कमी जाइथिबो अर्थात अक्टोबर 5 कथा आपण जेमते कहउचंती एई मूल्य आपण माने जो माने भी किनिथिबे पाइथिबे 3 लाख 3.5 लाख भेतरे एबे सेही प्राइस ता कमी के आपण मिनिमम 20-30 हजार टका डाउन रे जाउची तेबे एई मूल्य रे एई जो सोना आपण देखचंदी जो ज्वेलरी ता
ନେକଲେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 5 କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଆର ଦାମ ଥିଲା 3 ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଏହା ଉପରେ 20 ରୁ 30 ହଜାର କମି ଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 20-30 ହଜାର ଲେସ୍ ରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ଆଉ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ୟୁସେଫ୍ ହାର যেটা এটা লং সেট লং হাড় কହୁଛନ୍ତି এই କୋଉ ରାନୀ ହାର রানী হাড় লং সেট মানে লম্বা পাট্টা ବି କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଅଛି ୟୁସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ମଡେଲ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲା ୟୁସେଫ୍ ର ତାର ବି ମଡେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 21 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ ରେ ଆପଣ ଲୁକ୍ସ ଦବ 30-40 ଗ୍ରାମ ହଁ ଏ ବି ରାନିଆରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ୟୁ ସେପ୍ ରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଭି ସେପ୍ ରେ ଆସୁଛି ସେଟା ୟୁ ସେପ୍ ରେ ଆସୁଛି ୟୁ ସେପ୍ ରେ ରାନିଆର ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ତାକୁ ରିମଡେଲିଂ করে କରାହେଇଛି ଏ ଆପଣ 40 ଗ୍ରାମ 35 ଗ୍ରାମ ରେ ହଉଥିଲା ଏବେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକୁ 18-20 ଗ୍ରାମ ରେ କରୁଛୁ 20 ଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣ 16 ଗ୍ରାମ ଅଛି এই টাইপର ଜିନିଷ ୟାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ସର୍ଟ ହାର ବି ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଇଡାଲ କାମ ବାହାର କାମ ତର୍କିସ୍ କାମ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 2 ଭରି ପାଖାପାଖିରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଆସିବ ବା ଡିଜାଇନ ଆସିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖସିଛି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ହାରକୁ ଏଇ ଯା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ହାରକୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ 3 ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷରେ ପାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେସ୍ ରେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଜୁଏଲାରୀ ଯାହା ରହିଛି ନେକଲେସ୍ ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ଯେମିତିକି ରାନୀ ହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ବା ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 30,000 ଲେସ୍ ରେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ଏଇ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ କେତେ ଖସିବ ନା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଆଗୁ ମାନେ ଧନ୍ତରାସ ମେନ୍ ହଉଛି ଧନ୍ତରାସ ଟାଇମରେ ଲୋକ ବହୁତ ପାର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ତରାସ ଟାଇମରେ ଯେମାନେ ପାର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦିଗତ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରତା ଚାଲିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଉ ରେଟ୍ଟା ସମଥିଙ୍ଗ କମିଛି ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆସିବ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କିଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁବେଳେ କିଣନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ 100% সোনা ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଡବଲ ଦେଇକି ଯିବ ଏର ଆଗରେ ବି ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି সোনা କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଦେଇନି ସବୁବେଳେ ଡବଲ ହିଁ ଦେଇଛି ତ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଯୋଉ 10-15 ଦିନର ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଛି ଟିକେ କମିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଖସିଯିବ କି ନାହିଁ ତ ଏଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖସିଲେ ବି ପୁଣି ଯେମିତି সোনা ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଉପରକୁ ଯିବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ